أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں اور دوست اور عزیز ساتھیوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دی توفیق نال سورہ الرعد دی 29 نمبر آیہ کریمہ میں اس وقت تلاوت کیتی ہے، اور اس آیہ کریمہ دی روشنی اندر میں آج دے خطبہ جمعہ اندر چند گزارشات عرض کراں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو پیدا کر کے پھر انسان دی رشد و ہدایت لئی اللہ تعالیٰ نے آسمان تو کم و بیش لاکھ سوا لاکھ دے قریب انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا ہے، اور ہر نبی دا آن دا مقصد کیا ہے؟ آخر سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ انبیاء علیہ السلام دی بعثت دا مقصد کیا ہے؟ آپ دی انبیاء کرام دی تشریف آوری دا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد سورہ یونس اندر اور قرآن پاک دے کئی ایک مقامات تے بیان کیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام دا آن دا مقصد یہ ہے کہ اچھے لوگاں نو جنت دی خوشخبری سنائی جائے، اور برے لوگاں نو اللہ تعالیٰ دے عذاب تو ڈرایا جائے، اور توحید دی پہچان کروائی جائے، اور عقیدہ شرک دی پہچان کروا کے شرک تو بچایا جائے۔ لو میں دعا کردہ جے کوئی زبان خاموش نہ رہے، آمین دی آواز تواڈی آنی چاہیے۔ میرے اللہ سانو سارے انو عقیدہ توحید عطا کر دے، اور شرک جیسے گناہ تو اللہ بچا کے رکھیں۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام دے آمن دا مقصد، اور یقین جانیے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب نے کہ جنہ خوش نصیبہ نے پیغمبر علیہ السلام دی زبان مبارک تو ڈائریکٹ جنت دی خوشخبری سنی ہوئے گی، اور آپ علیہ السلام نے انہوں دے نام لے لے کے بیان فرمایا کہ اے جنتی ہے، اے جنتی ہے، اور اے عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو انہوں جنت عطا کرے گا، اے عمل کرو گے تو اللہ جہنم عطا کرے گا۔ یعنی بات کرنا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ جنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے وچوں جنت دی بشارت سنی، اور وہ انسان کتنا بد نصیب ہے کہ جنہ نے پیغمبر علیہ السلام دی زبان چوں جہنم دی بشارت سنی۔ تو برکیف توجہ فرمائیے، قرآن و احادیث اندر جو الفاظ بیان ہوئے نے نا کہ جنت دے حوالے نال، ان الفاظاں دے وچوں ایک ہے لفظ توبہ، بولو کی
اج آپ سبق پڑھنا پڑھانا ہے انشاءاللہ کی توبہ، توبہ لفظ لو اللہ دی توفیق دے نال آج دے پورے جمعے اندر اے لفظ توبہ تے انشاءاللہ گفتگو ہونی ہے۔ میں بڑی محنت دے نال مضمون نو تیار کر کے تہاڈی پیش خدمت کرنا ہے۔ لفظ توبہ، ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ دا معنی کیا ہے؟ توبہ دا ایک معنی ہے خوشخبری، توبہ دا دوسرا معنی ہے مؤمنین مسلمانہ دی پاکیزہ زندگی، اور تیسرا توبہ پتہ نبی رحمت علیہ السلام دے کول ایک عرابی آیا، غالباً مسند احمد دی روایت ہے، ایک عرابی آیا تو آگے پیغمبر علیہ السلام نو عرض کر لگا محبوب جی کیا جنت دے اندر پھل ہون گے؟ یعنی صحابہ کرام دے سوالات تے غور فرماؤ، یعنی صحابہ کرام دی یہی تڑپ سی کہ جنت کیویں لبے گی، جہنم تو کیویں بچاں گے، پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ کیویں ملے گا، رب دا دیدار کیویں ہوئے گا۔ دنیا دی انہوں نے کوئی فکر نہیں سی، انہوں نے آخرت دی فکر سی۔ حالانکہ وہ عرابی و صحابی یہ بھی آگے فرما سکتے ہی یا رسول اللہ مینوں کوئی کلیہ دسو، مال کیویں کٹھا ہوئے، شہرت کیویں ملے، بلے بلے کیویں ہوئے۔ کسے صحابی نے آج تک اے پیغمبر علیہ السلام نو جائیے ذخیرہ احادیث دا مطالعہ کیجئے، کسے صحابی نے اے نہیں آ کے کہا یا رسول اللہ مینوں دنیا چاہی دی ہے، دسو کیویں کٹھی ہوئے گی۔ بس ایک ہی فکر ہے کہ جنت کیویں لبے گی، آخرت کیویں بنے گی۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اے فکر مینوں تانوں سارے نو لا دے، جنہوں اے فکر لگ گئی سمجھو دا بیڑا پار ہو گیا۔ دنیا تے گزری جانی ہے نا، پتہ کوئی نہیں سا ہے اتے گیا تھلے بھی جانا کہ نہیں، تھلے والا اتے بھی آنا کہ نہیں، پتہ کوئی نہیں جمعہ پڑھ کے گھر بھی جانا کہ نہیں، پتہ جمعہ پڑھاؤندے ہی مر جانا ہے، کوئی پتہ نہیں موت دا کدوں آ جائے۔ او زندگی دی فکر کرنی چاہیے کہ جیڑی ختم نہیں ہونی، بالکل او دی کوئی مدت نہیں۔ تو عرابی آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت دے اندر پھل ہون گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جنت دے اندر ایک درخت ہے توبہ، بولو توبہ۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ درخت پھلدار درخت ہے، جنت دے اندر پھل بھی ہون گے۔ خیر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دے اندر نا توبہ ایک درخت ہے کہ جیدہ سایہ پتہ کنا ہے، اے ساڑھے آئے درخت نے نا تھلے منجی نہیں ڈاٹھ دی، ادھا بندہ تپے ہوندہ دے ادھے چھامے ہوندہ ہے، یا مطلب بہت بڑا درخت ہوئے دے کو دو چار منجیاں تھلے ڈٹ جان گئی ہیں، اینا کی سایہ ہوندہ نا اور کنا ہوندہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دے اندر اے دیڑا درخت ہے نا دا سایہ پتہ کنا ہونا ہے۔ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گھڑ سوار عرابی و نسل گھوڑا، عرابی و نسل ایک بڑا تیز گھوڑا ہے، دوڑن دے اندر گھولی نما اس تو بھی تیز۔ آپ نے فرمایا کہ ایک گھڑ سوار عربی و نسل گھوڑا 100 سال، بولو کنے سال؟ اندازہ کرو 100 سال۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دن رات 100 سال بھی گھوڑا دوڑتا رہے، او دے سائے دے تھلے اللہ دی قسمیں دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا۔ اچھا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملے گا کنوں، یہ درخت ملے گا کنوں؟ اے انشاءاللہ آج دے جمعے جو گفتگو ہونی ہے کہ او درخت جیدہ 100 سال بھی تھلے عربی و نسل گھوڑا دوڑدا رہے، او دا سایہ ختم نہ ہوئے۔ خدا دی قسم میرا تے بڑا دل کردا ہے کہ اللہ مینوں دے دے، تہاڈا بھی دل کردا ہے اللہ دے دے۔ چلو دعا ہی کر لو، قبولیت دا وقت ہے، اللہ پاک سانو سارے او درخت دا والی وارث بنا دے۔ لیجیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے، او توبہ نامی درخت اللہ کنوں عطا کرے گا۔ او میں 5-7 عمل تواڈے سامنے بیان کرنے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ اللہ
پاک فرماندے نے وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے پھر عمل کیتے، ایمان لے آ کے عمل کرنے والے، ایمان لے آ کے پھر نیک عمل کرنے والے، فرمایا توبہ لہم، انہاں نو اللہ توبہ عطا کرے گا، خوشخبری ہے، جنت ہے، درخت ہے، وحسن مآب، تے وہ بڑی پیاری جگہ ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، توجہ کرنا، میں پہلا خوش نصیب بندہ بیان کرن لگا ہاں، اور پہلا عمل ہے کہ جیدی بنیاد تے اللہ توبہ نامی درخت عطا کرے گا۔ آئیے ذرا سنیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ آئیے ذرا اس تو پہلے ایک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سنے، آج یقین جانو میں بڑا خوش نصیب ہاں، تسی بڑے خوش نصیب ہو کہ جنہاں نو اللہ پاک نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بنایا۔ اللہ جاندا ہے انبیاء علیہ السلام دعا کر دے نے، اے اللہ سانو نبی نہ بناویں، سانو نبی پاک دا امتی بنا دیویں، یعنی نبی علیہ السلام دا امتی ہونا یہ بڑے اعزاز دی بات ہے۔ آئیے حدیث پاک بڑی محبت دے نال سنن والی ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ خوشخبری ہے اس بندے نو کہ جن نے منو ویکھیا ہے، بولو بولو منو، آپ فرمان لگے خوشخبری ہے، توبہ ہے انہوں جن نے منو ویکھے ہے تے پھر ایمان لے آندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک واری توبہ دا لفظ بولے ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگ جنہاں نے منو نہیں ویکھیا میرے تے ایمان لے آندا ہے انہاں واسطے توبہ ہے، توبہ ہے، توبہ ہے۔ آپ نے 3 واری فرمایا۔ اور اسی نبی پاک نو ویکھیا تے نہیں، چلو دعا کرو ہاں اللہ اج رات ہی سونے نبی دی زیارت کروا دے۔ النبی پاک دی زیارت ہونا قرآن و حدیث جو ثابت ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ جن نے مینوں ویکھیا نہیں انہوں ویکھنا، انہاں لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام نو ویکھیا پھر تصدیق کیتی پھر ایمان لے آندا۔ اسی نبی علیہ السلام نو ویکھیا نہیں اکھاں دے نال، اسی پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے، پیغمبر علیہ السلام تے ایمان لے آندا ہے۔ یعنی جیڑا بندہ پیغمبر علیہ السلام نو بے نے ویکھے ایمان لے آوے، نبی پاک نے کنی واری خوشخبری دیتی ہے 3 مرتبہ توبہ توبہ توبہ۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں، اور بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت عمر ایک سمت صدیق ایک سمت عثمان ایک سمت علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ آؤ اسی پیغمبر علیہ السلام تے ایمان لے آندا ہے، یقین جانو 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے تواڈے واسطے دعا فرمائی ہے، اے میرے اللہ سانو دعا دا مستحق بنا دے۔ آؤ ذرا پہلا عمل بیان کرن لگا جے، اگر درخت چاندے ہو جنت دا ہے جیدہ 100 سال بھی سایہ ختم نہ ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا توبہ لمن ملک لسانہ، فرمایا او دے وات خوشخبری ہے جیڑا اپنی زبان تے کنٹرول کرے، اپنی زبان تے اے جڑی زبان ہے نا، زبان نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ جدو سویر ہوندی ہے نا انسان دے سارے اعضاء ہاتھ بن کے معافیاں مانگ دے نے، او تیری مہربانی زبانے کنٹرول چ رہی، تو تے بول کے اندر وڑ جانا نا تے شام ساڑی آنی ہے۔ اگر زبان کنٹرول دے اندر ہے، انسان دے سارے اعضاء محفوظ نے۔ او دی مثال میں جی دیواں، ایک بندہ کسی نو گال کڈے، زبان نے تے اندر وڑ جانا ہے تے بندے دا سر وہ بول دے نہیں ہونا، باں جو لڑائی ہونی ہے سر پاڑنے نے باں ٹوٹ جانی ہے، لات ٹوٹ جانی ہے۔
یعنی زبان بول کے تے اندر وڑ گئے انسان دے اعضاء گئے سارے اعضاء او دے اگے معافیاں مانگدے نے تو کنٹرول چ رہی. یعنی امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا تو بالمن ملک لسانہ اس بات جڑا بندہ اپنی زبان و آوارگی تو بچاوے انہاں غیبتاں تو گالیاں تو جھوٹ تو چکاری تو محفوظ رکھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ وہ درخت انہوں عطا کرے گا. آئیے ایک اور حدیث پاک تے توجہ فرمانا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نو فرماندے نے اے محبوب جی مینوں کو عمل بیان کر دیو اللہ مینوں جنت دے قریب لے جائے تے جہنم تو دور لے جاوے. اللہ مینوں جہنم تو بچا لے اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دے. نبی علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیتا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ زبان تے کنٹرول کر کف علیک ھذا. پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان والا اشارہ کیتا ہے. آپ نے فرمایا معاذ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے زبان تے کنٹرول کری اللہ تینو جنت دے دے گا جہنم تو بچا لوے گا. آئیے ایک اور حدیث پاک دے غور کرنا ہے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے محبوب جی مینوں کو عمل دس دیو مینوں اللہ نجات میری کر دے وے. آوے کو صحابہ کرام دے سوالات کوئی کہہ رہا محبوب جی اللہ جنت دے قریب لے جاوے کوئی صحابی کہہ رہا محبوب جی نجات ہو جاوے. نبی علیہ السلام نے فرمایا املک علیک لسانک اے پیارے عقبہ بن عامر اپنی زبان تے کنٹرول کری اللہ تینوں نجات عطا کر دے گا دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی. آئیے ذرا ایک اور حدیث پاک تے غور کرنا ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے حضرت سحر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں یزمن لی ما بین لحیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ دو چیزاں دی ضمانت منو دوے بولو کنیاں چیزاں دی کنیاں چیزاں دی آپ فرماندے نے جیڑا بندہ اے دو چیزاں دی ضمانت منو دے دوے آپ فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جنت دی بشارت دے آنگا. اے دو چیزاں دی گرنٹی نبی پاک نے منگی ہے اور میں دو چیزاں دی گرنٹی منو دے دیو تے جنت دی گرنٹی میں تو آنو دے رہے ہیں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ آپ نے فرمایا ایک شرمگاہ ہے ایک زبان ہے. یہ دو چیزاں بڑیاں آوارہ نے جیڑا بندہ شرمگاہ دی اور جیڑا بندہ زبان دی انہاں دوواں شیواں دی گرنٹی منو دے دوے خدا دی قسم ہے کل قیامت نو رب کولو جنت میں لے کے نو دے آنگا. دعا کرو ہاں اللہ پاک اس حدیث سے عمل دی توفیق دے دے. انہیں ساڑا تقیہ کلام بن گیا نا گل کرن تو پہلے 20 گالاں کڈنے تے پھر گل کرنے یہ مرچ بھی کمی ہے تو بھی ہوئے گی. دعا کرو اللہ ہر مسلمان نو انہاں چیزاں تو محفوظ رکھے. آئیے لوگوں میں پہلا عمل بیان کر دیتا ہے جیڑا بندہ زبان تے کنٹرول کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فرمایا جیڑا بندہ اے زبان تے کنٹرول کر لوے میں انہوں جنت اندر جنت دا درخت لے کے دیاں گا جدا 100 سال بھی سایہ ختم نہ ہوئے. آؤ ذرا توجہ فرمایا جے غور کرے آجے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن اے منہ دے بال جہنم چ لوگ سٹے ہی زبان دی وجہ نہ جانے اے منہ دے بال تو لتاں دیاں اتے ہون گیاں منہ اگ وچ ہوئے گا یعنی منہ دے بال جہنم چ گرائے لوگ اس زبان دی وجہ نال جان گے. اللہ پاک سانو
अपनी जुबान सही इस्तेमाल करने की अल्लाह तौफीक अता कर दे। आइए ज़रा तवज्जो फरमाइए, गौर कीजिए। मैं दूसरा अमल बयान करन लगा वहाँ इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण पहला अमल याद हो गया ना, ज़बान ते कंट्रोल करना है, तो रब जन्नत चो दरख्त। हुण दूसरा अमल भी सुनो। नबी सलाम ने फरमाया व वसिअहु बैतुहु, नबी सलाम ने फरमाया ज़्यादा वक्त अपने घर विच निकालने, ज़्यादा टाइम अपने घर अंदर रहा करो। एदा माना ये नहीं कि दुकानदारियां बंद कर दियो, कारोबार ठप कर दियो, घर ही बैठे रहो, ना ना ना। एदा माना ये नहीं अपने कारोबार तो वापस आओ तो फजूल बाहर नहीं खड़े होना। नबी सलाम ने फरमाया ज़्यादा वक्त अपने घर अंदर निकालिया करो, क्योंकि ये अंदर नबी सलाम ने ना बड़ियां हिकमत बयान कीतियां ने। आ वेखो मेरे वाल जरा, एक बंदा आंदा है, वह चौंक खड़ा हो जाता है, फिर भी उसकी नज़र बच नहीं सकती। चौक खड़ा होएगा, चौरस्ते खड़ा होएगा, बाहर आके लोगों च बवेगा, गाली निकालेगा, झूठ बोलेगा, चुगली करेगा, गीबत करेगा, बहुत सारे गुनाहों च मुब्तला होने का खदशा है। नबी सलाम ने फरमाया वह वसिअहु बैतुहु, आपने फरमाया उस बंदे वास्ते वो जन्नत का दरख्त अल्लाह ने तैयार किया है, जेड़ा बंदा ज्यादा वक्त अपने घर निकालता है। इस वास्ते अपनी दुकाना तो आओ, कारोबार तो आओ, अपने मामले सारे ठप करके, हाँ कोई जरूरत है तो फिर उसी घरों निकलो, बगर ना घरों निकलना। एवं चौंक च खड़े होना कोई बंदियां का काम है? एवं गलियां मल के खड़े हो जाना, ये किहड़ा कोई काम होया? अल्लाह दे बंदे कोई काम होवे ते फिर तो बंदा जांदा भी बाहर सोहना लगदा है। एवं बाहर महल्लियां च, गलियां दे विच, चौकां दे, चौरस्तियां च बंदा खड़ा हुंदा रहे तो बेशुमार गुनाह च मुब्तला हुंदा है। इस वास्ते इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया ज्यादा वक्त अपने घर अंदर निकालिया करो, ज्यादा वक्त अपने घर रहा करो। आइए नबी सलाम ने फरमाया हाँ एक बंदा ना जाना भी पै जाता है, जिमें नबी सलाम ने सहाबा कराम फरमाया से ना, सहाबा बाहर ना चौका च ना खड़े होया करो। तो सहाबा कराम एवं नहीं सी चौका च खड़े होंदे, मिसाल के तौर पर जो खड़े होंदे भी सन तो वह मकसद होंदा सी ताकि लोगों ने उसी तबलीग करिए, ताकि लोगों ने उसी कुरान हदीस की गल दसीए। नबी सलाम ने फरमाया सहाबा कह लिया रसूलल्लाह सानू खड़ा होना पै जाता, की करिए? नबी सलाम ने वजह बयान फरमाई है। नबी सलाम ने फरमाया अगर चौका अंदर खड़े होना पै जावे, रस्ते अंदर खड़ा होना पै जावे, नबी सलाम ने फरमाया रस्ते का हक अदा करया करो। रस्ते का हक क्या है? नबी सलाम ने बयान फरमाया है, आपने फरमाया गज़्ज़ुल बसर, अपनिया नजरां नीवियां करके खड़े होना चौका दे अंदर। जे खड़ा होना पै ही गया है, आपने फरमाया अपनिया नजरां नीवियां करनियां ने। आगे आपने फरमाया कुफर अज़ा, और आपने फरमाया तकलीफ दे शे नूं हटा देना, तकलीफ दे शे नूं। अगर वेखो चौक अंदर को पत्थर पिया, रोड़ा पिया, किल पिया, दिल में ख्याल है यार ए रोड़े ना कोई बंदा अड़ के डिग ही ना जाए, किल पिया सड़क विच, काबला पिया है, कोई मोटरसाइकिल वाला कार वाला गुजरे वो टायर च खुब ही ना जाए। और नबी सलाम ने पता की फरमाया? आप फरमाते ने जे किते रस्ते खड़े होए हो ना, आपने फरमाया अपनिया नजरां नीवियां करनियां ने ताकि गैर महरम तो तुहाडी नजर ना पवे। और दूसरी चीज नबी सलाम ने फरमाया वो कुफल अज़ा, तकलीफ दे शै नूं हटाना है। और नबी सलाम जन्नत च गया ना, जन्नत च मेरे वाल वेखो जरा, बड़ी प्यारी धी सुनान लगे वा। नबी पाक जन्नत च गया ना तो एक बंदा ना बड़ा टहल टहल के ते बड़े मुहब्बत दे नाल तुर रहा है। नबी सलाम ने फरमाया इन्हें केड़ा अमल किया है जन्नत च बड़ा खुश खुश फिरन डया ते टहल के फिरन डया है। नबी सलाम ने दस गया महबूब जी इन्हें ना एवं सड़क तो ना पत्थर चुक के परे किया ही रब ने जन्नत दे छड़ी। और मैनू दसो रब को जन्नत लैनी कोई औखी है? अही तो यकीन जानो नबी सलाम एक दरख्त सी, नबी फरमाया ने दरख्त कट के साइड से किया ताकि लंघण वाले कोई तकलीफ ना होवे। आपने फरमाया रब ने यही नेकी पसंद करके उन्होंने जन्नत अता कर दी थी। अज जन्नत में टहल टहल के फिरदा पे।
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی نظر نیویاں رکھنیاں نے، چوکا اندر کھڑے ہو کہ ابل تے کھڑے نہیں ہونا، جے کھڑا ہونا پہ گیا ہے تے اپنی نظر نیویاں کر لینیاں نے اور تکلیف دے شے ہٹا دینی ہے۔ آپ نے فرمایا وَرَدُّ السَّلَامِ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام دا جواب دینا ہے۔ اگر کوئی بندہ تو انہوں سلام کر گیا سلام دا جواب دینا ہے۔ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکی دا حکم دینا ہے۔ وَنَهِيَ عَنِ الْمُنْکَرِ، تے لوگوں نے برائی تو روکنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے رستے اندر کھڑے ہوندہ رستہ بیان فرما دیتا ہے، طریقہ بیان کر دیتا ہے۔ آئیے لوگوں توجہ فرمانا، جنت دا درخت چاندے ہو، فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ آپ نے فرمایا جنت دا درخت چاندے ہو اپنی زبان تے کنٹرول کرو، اگر جنت دا درخت چاندے ہو توبہ نامی زیادہ وقت اپنے گھر اندر رہا کرو۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، تیسرا عمل بیان کرن لگا ہوا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ویکھو نا اے دو شیواں میں بیان کر دیتیاں نے، مینوں امید ہے انشاءاللہ تانوں یاد ہو گئی ہونیاں، زبان تے کنٹرول تے زیادہ وقت اپنے گھر، اے دو چیزاں بیان ہو گئی ہیں۔ ہن تیسری چیز دے وال آ جاؤ، تیسرا عمل نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وَبَكَى عَلَى خَطِيئَاتِهِ، کیونکہ ہر بندہ گناہگار ہے، میں بھی گناہگار ہاں، تسی بھی گناہگار ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا گناہگار نہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب نو بندہ بڑا پیارا لگدا ہے، گناہگار اللہ نو بڑا ہی چنگا لگدا ہے۔ حدیث پاک ذرا محبت دے نال سنے آج نبی علیہ السلام نے کی فرمایا او بندہ گنہگار اللہ نو بڑا ہی چنگا لگدا ہے، گنہگار حدیث الفاظ کی نے گنہگار رب نو بڑا ہی چنگا لگدا ہے۔ تسی کہو گے گنہگار تے چنگا رب نو لگے؟ ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا گنہگار رب نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے، جدے کولوں نا سمجھی اندر گناہ ہو جائے پھر انہوں احساس پیدا ہوندے تے رب اگے معافیاں منگدا ہے۔ نہ اڑیا کر اپنے گناہاں تے، جے گناہ ہو جاوے تے رب اگے چک لیا کر، رب نو منا لیا کر، رب کولوں گناہ معاف کروا لیا کر۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا گنہگار جدے کولوں گناہ ہو جاوے پھر رب کولوں معافیاں منگدا ہے، روندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَبَكَى عَلَى خَطِيئَاتِهِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گناہاں نو سامنے رکھ کے روندا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرو، میں تانوں طریقہ دس دیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جے کدی خیال پیدا ہو جاوے نا گناہ معاف کران دا تے پچھلی رات اٹھ پیا کرو تہجد دے ویلے، یا اللہ ساڑے وے کمی بڑی ہے، اللہ سانو پچھلی رات اٹھن دی توفیق عطا فرما دے۔ کلیاں بہ کے نا آ ویکھو وضو کیتا، وضو کر کے تے مسلے تے آ گئے، 2 نفل پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 8 پڑھو، جنہیں اللہ توفیق دے پڑھ کے نا آ میرے والے ویکھو ذرا اینج ہاتھ چک لے سونے رب اگے، تیرا پاک نو پتا کی کیا اللہ اب میں تو آنو اگے بھی شاید گال سنائی ہے، علماء کرام کو سنی ہوئے گی تسی، رب نو نا کلیاں بہ کے منان دا اپنا ہی سواد ہے۔ اچھا بچہ پیو دے کھڑے پہ جاوے نا تے پیو نو مننی پہ ہی جاندی ہے، وہ یار وہ تے شہنشاہ دا شہنشاہ ہے، وہ کدی رب نو کہہ کے دیکھو تے صحیح، اینجا ہاتھ چوک لینا کلے بہ کے کمرے چ تہجد دی نماز پڑھ کے تو رب نو کیا ربا میں تیرا بندہ نہیں، پاویں گندا ہی ہاں، پاویں چنگا ہاں، گندا ہاں، ہے تے تیرا ہی ہے نا، یا اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، بولو تیرے علاوہ میرا، اے کیا کرو یا اللہ تیرے در دے علاوہ میرا ہے ہی کوئی نہیں، یا اللہ میں اتنا یقین تو آڈے دے کرنا وا، تو آڈے تو علاوہ کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں، بولو رب تو علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے؟ تو کیا کرو یا اللہ تسی کیڑا کسے کو پوچھ کے معافی دینی ہے، یا اللہ سانو معاف ہی کر دے، یا اللہ تسی کسے نو پوچھ کے معافی نہیں دینی، او دیس آن دی نے صحیح این دی
इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा सारी जिंदगी गुनाह करने वाला, सारी जिंदगी कोई चंगा काम नहीं किया, मरन लगे अपनी औलाद नूं कहंदा मैं मर गया, मैनूं दफन नहीं करना, जे दफन किया रब के जावांगा, रब नूं जवाब की देंगा। मरन तो पहले दिल अंदर ख्याल पैदा हो गया, अपने पुत्रां नूं कहन लगा मैनूं जला के राख कर देना है, मेरी राख जिहड़ी है इस तरह हवावां च उड़ा देनी है, पानी अंदर रोड़ देनी है, ना मैं रब अगे जावांगा ते ना रब मैनू पूछेगा, ते ना मैं अजाब अंदर दो चार होवांगा। खैर पुत्रा ने इंज कीता ते रब बड़ा कादर कदीर है। और मैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह अगे कोई शय मुश्किल नहीं। अल्लाह पाक ने हवावां चो भी राह कट्ठी करवा ली है, पानिया चो राह कट्ठी करवा ली ते रब ने सामने रखी। रब पाक फरमांदे ने कुन, रब कुन फाया कौन दा मालिक है। फरमाया कुन कुन, अल्लाह पाक ने आख्या बंदा सामने खड़ा हो गया ते इस तरह ओदियां नजरां ढिलियां, नजरां नीवियां ने ते बुलियां इस तरह ढिलियां ने ते रब वालों वेख के ते बड़ा परेशान होया है। मैं ते रब कोलों बचना चाहता सा, रब ने फिर अपने सामने खड़ा कर लिया है। अल्लाह फरमांदे ने यह काम तू क्यों कीता सी? ओ कहन लगा या अल्लाह तुहानू पता मैं सारी जिंदगी तो कोई चंगा काम किया नहीं, तो मैं क्या ही रब दे अजाब किवें बर्दाश्त करांगा? या अल्लाह तेरे डर की वजह ना काम किया है। अल्लाह फरमांदे ने अच्छा जा तेरे गुनाह माफ किए, जन्नत अता की। होए होए खुदा दी कसम, ओए अल्लाह पाक जेड़े ने ना बड़े गफूर जे, बड़े गफार जे, बड़े रहमान जे, बड़े रहीम जे। अल्लाह पाक अपने बंदे नू दोज़ख विच सुट के राजी, बोलो राजी नहीं हुंदे। अल्लाह पाक दा दिल नहीं करता मैं अपने बंदे नू जहन्नम दे विच सुट दियां। दुआ ये फरमाओ कहर वर्गी गर्मी है, अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। ऐ भी जहन्नम की गर्मी है, भाप है गर्मी जहन्नम की, जी दुनिया च असीं इहदी भाप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब देखो चोलस्तान वाली साइड थे, सिंध वाली साइड थे, अल्लाह माफ करे जानवर मरन डे ने, बंदे मरदे पे ने। सोने रब अगे दुआ कर दो या अल्लाह ओ जिथे जिथे बार की जरूरत है अल्लाह अपनी रहमत की बारिश नाज़िल फरमा दे, अल्लाह अपनी रहमत की बारिश पा दे। आइए अपनी मखलूक ते अल्लाह जी रहम फरमा दो। गौर कीजिए मैं जो पैगाम देना चाहना वहाँ, अरे माया वबका अला खतियात ही, अपने गुनाहों को सामने रख के रोया करो, रोवोगे इंशाअल्लाह। नबी सलाम ने फरमाया अपनी आँखों विचों आंसू बहा लिया करो, जे रोना ना आंदा होवे ते रोण वाला मुँह बना के ते रब के रो लिया करो, अपना रोण वाला मुँह बना लिया करो। अल्लाह तुहाडा मुँह रोण वाला वेख के अल्लाह तुहाडे गुनाह माफ फरमाएगा। आइए जरा तवज्जो करना, सही इब्ने हिब्बान दी रवायत है, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वा इज्जती ला अजमाओ अला अब्दी खौफ व अमनीन इज़ा खाफनी फिद दुनिया अमनतुहु यौमल क़ियामा व इज़ा अमननी फिद दुनिया अख़फ्तुहु यौमल आखिरा। सही इब्ने हिब्बान दी रिवायत नबी सल्लल्लाहु फरमाते ने एक बंदा जिहड़ा सारी जिंदगी रब कोलों डर डर के जिंदगी बसर करदा रहा है, अल्लाह नूं क़यामत दे डर तो महफूज फरमाएगा। एक बंदा जिहड़ा अपनी जिंदगी अपनी मन मर्जी नाल गुजारदा रहा है, उन्होंने दुनिया आखरत दा बड़ा खौफ अल्लाह नाज़िल फरमाएगा। ये लोगो अल्लाह पाक अगे रो रो के जिंदगी गुजारो, अपने गुनाहों की माफी मांग मांग के अल्लाह पाक को अपनी जिंदगी गुजारो। ये एक और हदीस पाक तवज्जो दे नाल सुनना है, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं जो होना, रब दे अर्श दा साया होएगा। अल्लाह 7 बंदियां नूं अपने अर्श दा साया नसीब करेगा। उन्हां विच नबी सलाम ने एक बंदा ऐसा बयान किया है जिहड़ा अल्लाह अगे रोंदा, अपनी आँखां विचों आंसू बहांदा है। लोगो सहाबाई कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दी जिंदगी पढ़ के देखो, सहाबाई कराम दे कोलों अगर कोई ऐसा वैसा अमल हो जाता है, नबी सलाम
सलाम दे कोल आंदे महबूब जी ऐ साडे कोलों मामला बन गया है, साडे ते हद नाफज कर दिओ, सानू गुनाहां तो पाक कर दिओ। नबी सलाम दे कोल एक औरत आई है, आके कहन लगी महबूब जी मेरे कोलों ए मामला बन गया है, मेरे पेट अंदर बच्चा। नबी सलाम ने फरमाया बच्चे दा की कसूर है? गौर करया जे गालबन सही मुस्लिम दी रवायत है। नबी सलाम फरमाते ने जो बच्चा पैदा होए, बच्चा पैदा होवे ते फिर आवी, बच्चा पैदा हो गया फरमाते ने जो रोटी खान दे काबिल हो जाए फिर आवी। नबी सलाम दे कोल फिर आ गई है। लोग मेरे कोलों एक नहीं लखा गुनाह हो जाते ने, असी फिर भी सोने रब अगे माफी मंगन नूं तैयार नहीं हुंदे। अज असी जनाब असां चौड़े हो के फिरने आ, लो जी मैं ते फलाने मैं इंज कर लिया, मेरे कोलों इन्ने कतल हो गए ने, मेरे कोलों ए मामले बन गए ने, किसी दी मजाल है मेरे वाल कोई उंगली उठावे। ओए अल्लाह दिया बंदिया तेनों दुनिया ते कोई पुछण वाला ना होवे, अल्लाह दी जात ते पुछण वाली है वे। आइए तवज्जो करना जो पैगाम मैं देना चाह रहा वा। नबी सलाम दे कोल आई है ते नबी सलाम दे कोल आई है, ओ जिहड़ा सारा पीरियड जिन्ना वक्फा मिले अल्लाह कोलों माफियां मंगदी रही है, माफियां मंगदी रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बच्चा फड़िया है ते उन्होंने रजम करवा दिता है। नबी सलाम ने रजम करन दा हुक्म दे छोड़िया है, यानी बात करन दा मकसद है अगर सहाबा इकराम दे कोलों कोई ऐसा मामला बन भी गया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आके अल्लाह पाक दे कोल जनाब सामने अल्लाह पाक दे रोया कर दे, अल्लाह पाक लोग गुनाहां दी माफ़ी मंगया कर दे, नबी सलाम नो आके दसिया कर दे। आओ लोग मैं दुआ करदा जे आमीन कह देना। ऐ मेरे अल्लाह मेरे समेत जितने बाप बैठे ने अल्लाह साढ़े सगीरा भी गुनाह माफ फरमा दे, अल्लाह कबीरा भी माफ फरमा दे। आइए नबी सलाम फरमांदे बाबा का अला खतियात ही और जन्नत दा दरख्त अल्लाह नू अता करेगा, जन्नत दा दरख्त अल्लाह तानू करेगा, जन्नत दी ओ जगह अल्लाह नू अता करेगा। फरमाया कि अल्लज़ीना आमनो व अमिलु सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु अपनी जुबान ते कंट्रोल करना है, ज्यादा वक्त अपने घर अंदर गुजारना है, अपने गुनाहां नू सामने रख के अल्लाह अगे रोना है। आओ लोगों में एक और अमल बयान कर दे। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया है? आप फरमाते ने कसरत दे नाल इस्तिगफार करया करो, कसरत दे नाल इस्तिगफार करया करो। नबी सलाम एक एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह को इस्तिगफार करया करते सन, जिन्हों का बोलो गुनाह भी नबी सलाम का गुनाह बोलो है कोई गुनाह नहीं, आप मासूम ने अनिल खता ने। आप सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा क़यामत वाले दिन जेदे नामाई माल दे विचों तौबा लिमन वजदा फी सहीफती इस्तिगफारन कसीरा। इब्नु माजा दी रवायत नबी सलाम ने की फरमाया कल क़यामत वाले दिन जेदे नामाई माल दे विचों इस्तिगफार कसरत दे नाल पाया गया, नबी सलाम फरमाते ने अल्लाह ओनू तौबा नामी दरख्त अता कर देवेगा, जेदा 100 साल भी बोलो साया खत्म। की होंदा है जे बंदा इस्तिगफार करे? नबी सलाम फरमाते ने क़यामत वाले दिन ओदा नामा ईमाल खुलेगा, सहीफाती ओदा सहीफा खुलेगा, नामा ईमाल खुलेगा। नबी सलाम फरमाते ने इस्तिगफारन कसीरा, ओदे नामा ईमाल अंदर ज्यादा इस्तिगफार निकलिया, जेदे नामा ईमाल अंदर ज्यादा अल्लाह को माफ़ी मंगे नहीं निकली, इस्तिगफार ज्यादा निकलिया है। नबी सलाम ने फरमाया कि अल्लाह नु तौबा अता करेगा। आइए जरा गौर कीजिए जो पैगाम मैं देना चाह रहा हूँ। मेरे थोड़े पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने बचपन विच बच्चे फौत हो जाते हैं, बचपन विच नबी सलाम फरमाते हैं कि जिदा बच्चा जिहदे 3 बच्चे नाबालग फौत हो गए, की नबी सलाम ने उहदे वास्ते इजाद रखे है? जन्नत का इजाद है।
آخے یا رسول اللہ جدے دو فرمایا انہوں بھی، ایک صحابی کہنا یا رسول اللہ جدے ایک فرمایا انہوں بھی، اے بہانے جے رب دے، جے کوئی پیارا کوئی محبوب فوت ہو جائے نا تے صبر کرنا ہے، بولو صبر کرنا ہے۔ اتنی اللہ پاک دا نظام ہے۔ نبی علیہ السلام دا بیٹا ابراہیم فوت نہیں سی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام دیا اکھا جو زارو کتار آنسو جاری نے فرمایا ابراہیم میں تیرے جان دا غم بڑا ہے، مگر میں اپنی زبان چو کوئی لفظ ایسا نہیں کڈاں گا جے تو میرا رب ناراض ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدے بچپن وچ بچے فوت ہو گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا او دے واتے بھی توبہ ہے، او دے واتے بھی خوشخبری ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمایا جے بچے جڑے نے انشاءاللہ قیامت والے شفارشی بن جان گے۔ آؤ لوگ اللہ پاک دا نظام ہے، کو آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں، اللہ اساں بھی جانے ہیں۔ اللہ سے کتنے مسلمان اپنے عزیز و اقربا دفن کر چکے، اللہ اساں بھی جانا ہے۔ اے میرے اللہ میری دعا اے وے اللہ سانو ساریاں نو زندگی بھی اچھی موت اللہ ایمان والی عطا فرما دے۔ جے دی موت ایمان والی آ گئی اللہ جان دے وارے نیارے ہو جان گے۔ اس واتے اپنی آخرت دی فکر لا لو یار، اپنے آپ نو آخرت دی فکر لا لو۔ میں تواڈے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا واقعہ بیان کرن لگے ہاں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ آیت توجہ فرماؤ، انبیاء تو بعد صدیقین دا درجہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دا آخری وقت ہے، حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قریب نے رو رہیاں نے، اکھاں وچوں آنسو جاری نے۔ حضرت صدیق فرماندے نے بیٹا کیوں روندیاں ہو، اے تے اللہ دا نظام ہے جڑا دنیا تے آیا انہیں آخر جانا ہی جانا ہے۔ حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اے ابا جان میں روئے اس واسطے نہیں رہی، آج خلیفۃ المسلمین دنیا تو جا رہے ہیں، آج خلیفۃ المسلمین جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام دا پیارا صحابی دنیا تو جا رہا ہے۔ ابا جی میں روئے اس واسطے رہی ہاں، آج توانو نواں کفن بھی ساڑھے کول کوئی نہیں جڑا سی توانو نواں کفن بھی دے سکیے۔ لوگو اے جے وقت دے حکمران خلیفۃ المسلمین جان لگے دنیا تو ایک نیا کفن بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ فرماندیاں نے ابا جی ساڑھے کول انہیں پیسے بھی نہیں کہ اسی نواں خرید کے توانو پہنا سکیے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کمال درجے دی بات بیان فرمائی ہے۔ آپ فرمان لگے بیٹا اے تے نویاں کپڑیاں دی ضرورت ہے، زندیاں بندیاں نو ہوندی ہے، قبر دے اندر تے انسان دے نیک عمل کم آن گے، اے جی آخرت دی فکر کہن لگے اوتھے تے عمل انسان دے کم آن گے۔ آؤ میں ایک اور واقعہ بیان کراں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دنیا تو جان لگے نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دی گود مبارک دے اندر حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دا سر پا کے غور کرے جو خدا واسطے اس بات نو توجہ دے نال سنے آجے کہ وہ صحابہ اکرام نے جنہاں نو نبی علیہ السلام نے جنت دیاں گارنٹیاں دیتیاں نے، مگر آخرت دی فکر لگانے والے صحابہ اکرام نے دنیا تو جان لگے تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے پتر عبداللہ نو کہنے لگے اے میرے بیٹا میرا سر جڑا مٹی تے رکھ دو۔ ابا جی کیوں رکھ دے ہاں؟ کہنے لگے اے عبداللہ بن عمر سن لے یار، میرا سر مٹی تے رکھ دے، قیامت والے دن اللہ میرے سر وچ پئی مٹی ویکھ کے میرے گناہ ہو سکتا ہے معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ میرے سر وچ مٹی پئی ویکھ کے میرے گناہ معاف کر دے۔ لوگو کیوں نہیں جے سانو فکر آخرت دی؟ آؤ لوگو آخرت دی فکر لگا لو، دنیا تو جیڑا آ رہا ہے جانا انہیں آخر جانا ہی جانا ہے، کوئی پیارا فوت ہو جائے صبر کرنا ہے۔ آؤ میں ایک اور عمل بیان کر دا جائے، فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جیڑے ایمان لے کے نیک عمل کر دے رہے، فرمایا توبہ لہم و حسن مآب،
التواب، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نو توبہ عطا کرے گا، او دے واسطے خوشخبری او بڑی پیاری جگہ ہے۔ آئیے لوگ ہے جڑے میں 4-5 عمل بیان کر چکے ہاں، دعا فرماؤ اللہ مینوں تانوں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ آؤ میں تواڈے سامنے ایک اور عمل بیان کرن لگا جے 7واں عمل بیان کرن لگا وا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے ہے بندہ غریب ہے پر بندہ با عمل ہے بندہ غریب ہے بندہ با عمل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا دنیا دی عیش و عشرت نہیں ملی، کوئی بات نہیں جو کرائے دے مکان تے رہندا ہے تے پھر بھی اللہ دے اتے راضی ہے، جو انہوں اپنا کاروبار نہیں ملیا تے پھر بھی اللہ دی رضا تے راضی ہے۔ ایسا غریب بندہ جدے کول 2 ٹائم دی روٹی کوئی نہیں پھر بھی اللہ جاندا ہے، میں کئی بندیاں نوں ویکھیا ہے جڑے انتہائی غریب نے مگر زبان تے شکر والا کلمہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے دنیا دی عیش و عشرتاں کا دیاں نے، ہے بندہ غریب ہے بندہ با عمل ہے۔ فرمایا توبہ اللہ اس غریب با عمل بندے نو قیامت والے دن او توبہ نامی جگہ عطا کرے گا، او توبہ نامی درخت عطا کرے گا۔ آئیے لوگوں غور کرنا، آج اللہ جتھے رکھے راضی رہنا ہے، کدی زبان دے گلا نہ آوے، رب دا گلا نہ آوے۔ یار رب نے نہیں دیتا تاں بھی اللہ دا شکر ادا کرو، جے رب نے تھوڑا دیتا ہے تاں بھی شکر ادا کر لو۔ جے اسی اللہ دا گلا کرانگے تے اسی اللہ دا کچھ نہیں بگاڑ سکدے۔ آؤ لوگوں نبی رحمت علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، آئیے اس بات نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری دی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت اندر ویکھیا ہے، آپ نے فرمایا اکثر اہلی الفقراء، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دے اندر اللہ پاک نے مینوں وکھایا کثرت دے نال غریب سن، کثرت دے نال فقیر غریب مسکین بچارے۔ یہ مطلب ہے نہیں کہ امیر جنت نہیں جانے، نہ وہ بھی جانے نے، جڑے غریب نے جنہوں نے اللہ نے دنیا دی عیش و عشرت تو محروم رکھے ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دی گل میں یاد آئی، ایک دن نا انسان نے زبان دے وچوں نا جملہ نکل گیا، چلے سن اپنا تبلیغ واسطے نا، شیخ سعدی چلے تبلیغ واسطے، پیراں وچ جُتی کوئی نہیں، بولو پیراں وچ سارے بولو، تواڈیاں تے ہے نے تسی تے بولو، پیراں وچ جُتی کوئی نہیں۔ شیخ سعدی کہنے لگے اس طرح آسمان وال منہ اٹھا کے، یا اللہ اینی زندگی ہو گئی ہے تبلیغ کر دیا جُتی کوئی نہیں ملی اج تک، آ گیا نا دل وچ خیال، تر پہ اگے گئے، ایک بندہ ویکھیا دوویں لتاں کوئی نہیں، سجدے پہ گئے، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں ترن واسطے لتاں دے دتیاں نہیں نا، مینوں چلن واسطے پیر تے دتے نہیں نا، جے جُتی نہیں بھی دتی پھر کیڑی گل ہے، جے رب نے اپنا مکان نہیں دیتا پھر کیڑی گل ہے، دنیا تو چلے جانا نا، نہیں اپنا کاروبار ملیا غریب ہے پھر کی ہویا ہے، کدی بھی اپنی زبان تے رب دا گلا نہ لے آئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دے اندر کثرت دے نال بولو کیڑے لوگ نے، غریب لوگ نے تے غریب لوگاں دے بارے کو اور حدیث پاک سنے آ جائے، صحیح مسلم دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فقراء المہاجرین، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فقیر مہاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیامہ الی الجنت باربعین خریفا، صحیح مسلم دی روایت پہ پڑھ رہے ہاں، نبی علیہ السلام فرماندے نے امیر نالو غریب 40 سال پہلے جنت میں ٹر جان گے، غریباں نالو امیر کنے سال پہلے 40 سال پہلے وہ جنت دے والی وارث بن جان گے۔ اللہ انہوں نے کیوں نوازے گا؟ اس واسطے اللہ نواز رہا ہے، دنیا دیا عیش و عشرتاں نہیں اللہ نے دتیاں، یار انہوں نے روٹی نہیں لبھی تاں بھی اللہ دا شکر کرتے رہنے، بالکل غریب نے تاں بھی اللہ دا شکر، اللہ نے وہ ساری نعمتاں دا مل قیامت والے دن پانا ہے۔ آئیے توجہ فرمایا جے میرے تواڈے پیرو مرشد
जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और अमल बयान किया, बड़ा प्यारा मौजू तुहाडी पेश खिदमत कर रहा वां। फरमाया कि अल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु माब। एक बात जरा तवज्जो ना सुनिया जे, जिथे भी अल्लाह ने ईमान का जिक्र किया नाल अमाले सालिहा दा अल्लाह ने जिक्र किया। तो कई साढ़े मुसलमान ने आने कलमा पढ़िया वेखी जाएगी, अल्लाह ने माफ़ कर ही देना, बोलते नहीं। कई को मैं सुनिया, मैं उत्थे लित्तर बड़े पैने ने, आंदा फिर केड़ी गल, दो चार खा के टोरी जावांगे ना। दस ये तो हाल है मुसलमानों का। दुआ करो अल्लाह हदायत दे यार। 5 नमाज़ां फर्ज ने, अमल सालिहा नहीं, क्यों नहीं पढ़ते? जुमा वक़्त है पढ़ना फर्ज है, ये क्यों नहीं पढ़ते? नमाज़ां वक़्त है फर्ज ने, क्यों नहीं पढ़ते? ऐसे निके निके नबी सलाम ने अमल दसे ने साढ़े ते करने वास्ते, क्यों नहीं करते? साड़ी कमी है। बोलो अल्लाह का कोई कसूर? ये साड़ी कमी है। जिथे ईमान का जिक्र है नाल अमाले सालिहा दा भी जिक्र है। आइए जरा तवज्जो फरमाइए, जो पैगाम मैं देना चाहना वा, अल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, ईमान दे नाल अमले सालिहा। आइए लोगो दरख्त जिहदा 100 साल भी साया खत्म ना होवे, अल्लाह किन्नू अता करेगा। एक और बात ते तवज्जो करना है, बड़ा प्यारा अमल बयान करन लगा जे। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओ बंदा जेड़ा अपने ऐबां नूं वेख के दूजे दे ऐब तलाश, ऐ जिन्हों हदीस समझ लग गई ना, खुदा दी कसमे बड़ी प्यारी रवायत है। अब मेरे वाले वेखो, मैं तुहानूं मिसाल देन लगा। इंज करने ना, ओ बंदा फलाना ही, ओ बंदा इंज दा ही, एक कुंगल ओदे वाले दे 4 बोलो अपने वाल ने। तू भी कदी दिल विच वेख, मैं कि ओदे तो गंदा ते नहीं, सानू दूजे दे ऐब नजर आते हैं, क्या साढ़े अंदर कोई ऐब नहीं? एक उंगली ओहदे वाल उठाने, 4 साढ़े वाल आंदियां ने। किसे दा ऐब तलाश नहीं करना, बोलो बोलो, किसे दा ऐब तलाश नहीं करना। जेदा ऐब अपना ऐब दूसरे दे ऐब तलाश करन तो हटा दवे, मना कर दवे। नबी पाक ने फरमाया तूबा ओ दरख्त जेड़ा 100 साल भी साया खत्म ना होवे, अल्लाह नू क़यामत वाल। हुण वेखो मिसाल, तो किसी का ऐब लभ के सानू मिलेगा की? सानू की फायदा होएगा? जे किसी बंदे नू वेख लो ना, यार वो फलाना ए काम करदा है, तो उन्होंने लोगों में ना टोको, उन्होंने कलिया बह के समझाओ। यह समझाने का तरीका जे, यानी उन्होंने मुआशरे में जलील ना करो। आई तो अल्लाह माफ करे झंडे गढ़ देने, ओए फलाना इंज दा ही, ओए फलाना इंज दा ही, ओ फलाना इंज दा ही ना। बंदा आ वेखे मैं किन्ना गुसाफ। दुआ करो अल्लाह साढ़े हाल ते रहम कर दे। आइए लोगो आखिरी गल्लां तवज्जो दे नाल सुनिए, जो पैगाम मैं देना चाह रहा वां। अपने ऐबां दी सलाह करनी है, अल्लाह तूबा नामी दरख्त अता करेगा। आओ जरा तवज्जो फरमाया जे, इस्लाम दी नेमत जिन्हों मिल जावे, इस्लाम दी नेमत जिन्हों मिल जावे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर उन्होंने अल्लाह जिन्ना भी माल देवे उहदे ते गुजारा करे। किसी अगे एवं हाथ ना चुकदा फिरे, एवं हाथ ना फैलांदा फिरे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जिन्ना रब ने दिता है उहदे ते गुजारा करदा, एक नात अख्तियार करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूबा लिमन हुदिया लिल इस्लाम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्हों इस्लाम दी अल्लाह हदायत अता फरमा दे, वकान आइशुहु कफाअन वकना। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने फिर अल्लाह ने जिन्ना उन्होंने दिता है उहदे ते कनात अख्तियार करे। एक बंदे दी 10,000 तनख्वाह है, एक बंदे दी 20,000 30,000 50,000 तनख्वाह है, उहदे ते अपने खर्चे पूरे करे, एवं मंगदा ना फिरे, उहदे ते कनात अख्तियार कर लवे। नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया तूबा तूबा, अल्लाह नु तूबा जगह अता करेगा क़यामत वाले दिन। आओ जरा आखिरी बात तवज्जो ना सुने आ जाए मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जिन्हों अल्लाह उम्र लंबी अता कर देवे ते अमल बड़े चंगे होण। आहा सुभान अल्लाह। जिन्हों अल्लाह उम्र लंबी दे देवे ते अमल ओदे चंगे होण। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूबा लिमन ताला उमरुहु। आपने फरमाया वह हसन अमलुहु,
مسند احمد دی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا لمبی عمر عمل او دے چنگے نے، عمل او دے پیارے نے، عمل او دے اللہ نو راضی کرنے والے نے. عمر لمبی ہے پھر کی ہویا؟ عمر لمبی مل گئی ہے، عمل او دے بڑے چنگے نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہوں توبہ نامی درخت عطا کرے گا. آئیے لوگوں آخری بات توجہ دے نال سنو، اپنی بات ختم کر رہا ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جیڑا اپنے والدین دی خدمت کرے، ایڑے والدین نے اللہ دی بڑی بڑی نعمت نے. میں آگے بھی کئی بار دعا کرنا، میں ہر وقت دعا ہی کرنا وا اللہ جنہ دے زندہ نے اللہ قدر کرن دی توفیق دے دے، جنہ دے دنیا تو ٹر گئے نے اللہ پاک انہوں دے گناہ معاف فرما کے درجات بلند فرما دے. جیڑا بندہ اپنے والدین، جیڑا بندہ چاہتا نا میری اللہ عمر لمبی کر دے، رزق چلا اضافہ کر دے، ایک روایت چاہتا ہے اپنے والدین دے نال صلہ رحمی کرے، والدین دا خیال کرے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ والدین دا خدمتگار ہے، آپ نے فرمایا اللہ نو توبہ نامی الذین آمنوا وعملوا الصالحات توبہ لہم وحسن مآب. اللہ انہوں جگہ عطا کرے گا، توبہ نامی درخت اللہ عطا کرے گا، جنت دا حصہ عطا کرے گا. آئیے توجہ فرمانا ہے جڑے چند عمل میں بیان کیتے نے، انہاں عملہ تے انشاءاللہ عمل ہوئے گا کہ نہیں؟ انہاں تے عمل کر لو انشاءاللہ. ایدے وچ مرچ بھی فالٹ نے، تواڈے جی بھی کمیاں پیشیاں ہون گیاں. اے جڑے میں آپ کو 5 7 10 عمل بیان کیتے نے اللہ دے بندیو، انہاں تے عمل کر لو انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ العزیز دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اللہ دے حضور دعا ہے کہ جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.